इतना पब्लिक ने सपोर्ट किया और आप लोग का प्यार ने हमको इतना बड़ा मार्जिन से जिताया। एंड आई होप दैट वी ऑल विल वर्क टुगेदर। हम लोग सब एक साथ काम करेंगे, त्रिपुरा को आगे बढ़ाएंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद साथ में रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अपोजिशन के लिए तो बहुत सारा सवाल था, इसके बारे में आपको क्या बोलेंगे? ऑल इंडिया रिजल्ट के बारे में क्या बोलेंगे? यहाँ पे किसको लेना है? Long live, long live, long live. Maharani Kriti Singh Devi, long live, long live, long live. Maharani Kriti Singh Devi, long live, long live, long live. The promoter BJP IPFT, long live, long live, long live. The promoter IPFT BJP, long live, long live, long live. Bubagra, long live, Bubagra, long live. Jotono Flonga, social media, Zara Naitonai, Kakumku, Jotono, ini Kapal Kapsangmo. Hambai ya payo, jene usung, jene bubag rani keha ideologi bai, jene purbasan, sudu purbasan ne tunjot, duita dibawa sung keha, abon bawa jene usung, jene bubag rana hambai, ake jara jene mukhono hambai bud dinai jotono hambai, tunjoto center no sung, soturta center no sung. Jotono chung play ke chung play ko ha taklayo ke chung ro chini 44 rai mabilo chini 24671 ta chung mai ha asam na chung play ke jotono hambai khaksang maya phayo ke chimbu bagana chung hambai khaksang maya phayo ke jara je bud dinai jotonai ni khapung khaksang hambai mai singke chung biskang chung tre chung development onen bakpan rawo Jom bis kamu kan, ke jom sabta ye, jom samung tanai. Akhir sini orang orang nasara puno violence puno populasi tu lekoi. Kam ke nacin dia jom, 11 mesin jom counting sesma, jom counting paye jom sini kita mau kena pada office jom paye, keha anando, keha kusi, jom thoma tini jom orang paye je jom bukan di lain. Aksong terlogger jom sini MLA jom, bote porai mabilinya, akhir sini parti ni kormirau. Joto sini Vice President, Central Secretary sini PWF ni KCR, Basa Sunodara Puno Joto no bahwa Joto naik hambai saksa cuma berapa lama hambai. Kaksa ha, tini ni wo Loksabha election ni result ni sal, baik itu tongthoma sal, baik ni 44 rai mabili, thanai 2023 ni bidan sabha ho ni jonogon anoklai pang rupai anoklai keha inge to jaha lok sabha ho jini purba asono Maharani Kriti Devi Daprama no jaha klai khena ye tinta party mile ye jutho je jini je bo lok sabha ni election ho klai jaha আপনি যিনি বহুত অনেকটা জায়গাও যিনি বুটনি মার্জিন হয়তো বা যিনি কম না আরে কোনো চুকলাই হা আপনি বেলে বেলে যিনি যিনি বিশেষ কে যিনি মহারাজা প্রদীপভূষণ মার্কে যিনি বাগনান চুং হামবাই মারিপিও এঙ্গে যিনি যারা 44 রাইমা বিলিও যিনি যারা তাওজরা অফ ডেভেলপমেন্ট ন হামিয়ানাই যিনি হানি দফানো হামিয়ানাই যত যারা ভোটার্স রনো বেলে বেলে কে হামবাই যিনি বিস্কাঙ্গ যিনি যে বর্তমান সরকার ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি গভর্নমেন্ট বো যে যিনি ত্রিপুরা রাজ্য ডেভেলপমেন্ট খেতমানি হিয়ে ইনকে যিনি ত্রিপুরা মথাকো ডেভেলপমেন্ট ন ক্ষেত্রে ইনকে দফানো হামিয়ে যত ভোট পালংলাই মজাগাবো
তাও যে যিনি বজি প্রায় পূর্ব আসন বাই পশ্চিম আচরণ যোন বিশ্বাস খাইব যিনি বর্তমান সরকার কেন্দ্রীয় সরকার যিনি যে যিনি বকু প্রায় মনো বিস্কা সাকসেস মানে বয়ে যোন তেবো নামগুনাই যিনি ত্রিপুরার জন্য যোন বাহাইকে जों जे पावर माइमोन इंसिवा जों बेखे स्लाइ माइमा जों जत मिलेनो जों सामुथाइले हे जे पालुमो बिसास हेवो जे बर्तमान सरकार तेबो जिनि आबन इंसिवा ताउजरावो जिनि प्रत्येकटा इलेक्शनो जिनि रामाबिलिवो violence nya bulai tulai mohangya thangnayo chini gubagra mian jiyo ching message kraha gubagra sawo je chini go loksaha jisu paipo pakibo taku chini walai nekroi bulai nekroi abani boye ani jutto 44 rama bilini jotoso voter sono jonogondona ang commerce ni darate ang sirin jubo chung apply example tongnai batai mon insioba বুটবা কিন্তু আরেফো যারা চিনি সাম্পা সাথে নুক সামো দংলাই তাকুনপুরাও যারা চেম তংনাইরা ব্রাং চেম হিয়ে ইয়াও তাবাতে সাদি যে কাউবাকু তা সালাইদি মাইকে চুং বিশ্বাস খাইও চিনি মহারাজন জিনি মেসেজ চিনি নাইখাই চিনি নাখারমো চিনি দফা চিনি খালাইয়ে जों गाहाम खायमा जों नायने आमनि के जाखुनपुरावनो आनि बनो खुइमु तासुजरावो जे मुहा बुलाय तुलाय मुहा शान्ति बाबे जे दङ आबो शान्ति जों बजाय खेमा दंनाय आबनि इनसियो जों 6 तारिख जरावो अलरेडी प्रशासन दिया हयते 6 तारिख जरावो कोन बिजे मिছিল বা কোনো जों मा खिया हेमनि दारते ताजरा जों मा खियाको 6 तारिखनि परे 6 तारिख हाके जों विभिन्न तीनटा पार्टी मिलिए যৌথভাবে जों বিরাট जों रैली देखायनाय बा बिजे मिছিল देचानाय जों खेथानाय 6 तारिखनि परे आबनि बाय ताकुरा उखुरो नांगो बनि मेसेज नांगो सिरगो अचिहा जाते जों महा वायलेंस या देखे जों बुलाय तुलाय महा या खेतुक नै तेन माइ सानाय आबनि बाय जतनो गुबाग्रा आयुलकथुं प्रमोद आयुलकथुं बीजेपी आईपीएफटी प्रमोद लंगदे